سلامت عنا بلي كما يتوعد خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تግራይ ساعة 6 فرقان على ربع زبنا زيناتات كاب ستوديو تلفزيون تግራይ بقطع حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا انا ادم كحسين مدام لكم قادما سلامون هايلو حبرناكم كنصنحنا نابت فلما زينا كنسجر نوشتاو صقمات تግራይ بعلاو فتح بمقمات ندغاو ايدتاونت بر كنعصون ይህን ሜን ክንባሃልን ይግባ ኢሎም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ ፕሬዝዳንት ታደሰ ነዝዝበሉ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ አገብእ ንውሕስና ብሄር ብዝበር ርእሲ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ እዩ ገረ እግዚአብሔር ገዳሙ ተኸታተልዎሎ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ አገብእ ንውሕስና ብሄር ብዝበር ርእሲ ኣብ ትግራይ ናይ ሓፂር ማእኸላይ ነዊሕን እዋን መዋፅእታት ኢሉ ካብ ዘቐመጦም ሓሳባት ምስ ምሁራን ውድባት ፖለቲካም መራሕቲ ሃይማኖትን ካልኦት ኣካላትን ዘትዮም ኣብቲ ዘተሰረኸቡ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደም ጉዳዩ ህፅና ብትኹረት ርኢና መፍትሒ ክነምፅእ ይግባእ ድሕሪ ምባል ልዕሊ ኩሉ ውሽጣዊ ሰላምናን ሓድነትናን ምሕላው ንቕድም ኢሎም ተውሽትና ዘሎ ሽግር ኦቴርካ ንምባል ይካል ኩሉ وشان كاتب نرجع عمود خليه يكون قد نفتحهم ذلنا النقرات هلا تخالاي سلام نازم القديم وشتاو سلام نازم القديم زي ود حدك فتح ذلوا الشجري ኣካቢ ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ኣባት ዕንበር ህቦገኖም ምሳይ ዘይኾነ ጸላኢ ካብ ዝብል ጎደ ኣብ ባህላ ንውፃእ ክብሉ ሓቢሮም ክንዓጽዎ ዝግባእ ሕማም ድሓር ክንዓጽዎ ዝግባእ ኣጀንዳ ተጋረሎ እዚ ከዓ ፍልልይነት ምሳይ ዘይኮነ ኣንጻረይ እዩ ዝብል ብሂል ክዕጸለዎ ልዝብ ንብሔራዊ ረብሓ ህላውን ዝገበረት መጽሔት ኣገብም ብፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ዝተመረቐት ኮይና ኣብ ዙርያ እታ መጽሔትን ዋዕላን ምልክቱ ድማ ካብ ተሳተፍቲ ሕቶን ርእቶን ተባሂቦም ምኽንያት ሲ ክትፈልጥዎ ሞክሩ ትኸዚ ጀሚርኩም ወኒኹም ምናልባት لسماعة تبني تبوي سلازم زعجبوا زعجب زيك سرح تخوينه سي كله ناس أخوينه بحساب كراخر له بزحات كالات ذاتي دليو عركة دليو بهراو قاعد دليو نوال ممثيم يوم جن خساف هذي وتصيت زي ما تصلوا زي نال تكبر زي تلوه تصلوا مغنيات حدا تخيدي نخلهم ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ይምልከተና እዮም ዝብል ኣካላት ሓቋፋይ ኮይኑ ኣሳታፋይ ኮይኑ ብዘይ ምኻድ እዩ እቲ ናይ ትግራይ ጸገም ውሽጣዊ ተኾይኑ እቲ ጸገም መን ምዃኑ ኣውዚ ክትነግሩና ትኽእሉ ዶ እዩ ተዋና ሓቶይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሲ ከም ብሄር ኣብ ልዑል ሓደጋ ኢና ዝብል ዘቐመጥኩሞ ከም ውድብ ገምጋምናን ሓሳብና ንሱ እዩ ትኽክል እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ሰብኣዊ ዓቕምና ሓድነትና እውን ንህላወና ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ዝብል መርገጽ እውን ትኽክል እዩ ዝብል ርድኢትና ገምጋም እዩ ዘለና መንእሰያት ትግራይ ሓቋፋይ ዝገበረ ድዩ መንእሰያት ትግራይ ጥራሕ ከይኾነስ ደቂ ኣንስትዮና ኸ ነምፀን ኣለና ዲና ስርዓት ይተኸል ኢና ንብል ዘለና እቲ ስርዓት ድማ ካብ ጫፍ ራያ ክሳብ ጫፍ ወልቃይት ዘሎ ህዝቢ ናተይ ዝብሎን ዝኣምኖን ክኾን ኣሎ ቅቡልነት ዘለዎ ስርዓት ይኸውን ሓደ ሓቂ ያውዚ እውን ዝተሓስ ዘሎ ሕዚ ዝተመረፀ መንግስቲ ኣለና ዲብ ትግራይ ሕጋዊ ዝተመረፀ መንግስቲ እኔና ዶ ኣብቲ መዋፅእ እውን ብግዜ ክቕመጥ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ ከዛ ከምዝና የመናዊ ዕድመ ኸይዱ እዚ ድሕሪ ዘተ ድሕሪ እንታይ እዩ እቲ ፋይናል እንትኑ ብግዜ ይቕመጥ ኣለዎ ክእል ኣለዎ ከስታ ፋይናል እንትና መንግስቲ ሓበራዊ መንግስቲ ክንምስርት ኣለና ድዩ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ክንምስርት ኣለና ድዩ ጉዳይ ስለዚ ብግዜ ተዝቕመጥ መሐሽ ነይሩ መዋፅእ እውን ኣብ መወዳእታ ነቶም ስርዓል ሕቶታት መራዳድኢ መልስታት ብምሃብ ድማም ተዛዚሞም ነተን ተመረፀ ኣጀንዳታት ሲሪየስ ኮይና ንመዋፅቆና ብሓደ እክብ ንብለሉ ነገርስ ንምስራት መዕለቤና ግን ክትኾን ዘለዋ ፍጥነታ ኣካይዳና እውን ክትኾን ዘለዋ ግን ናፍቲ ሙሉእ መንግስትነት ዘኽይድ ናይ ህዝቢ ተመረፀ መንግስቲ ክኾን ኣለዎ ትብል ግን ክስምር ኣለዎ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፅእ ትግራዋይ ይምልከተኒ እዩ ጉዳይ ትግራይ ዝብል መፅዮ ዋዕላታት ክካየድ ኢና ነማቻች ዘለና ስለዚህ ጉዳይ እዚ መፅዮ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል መፅዮ ሓሳብ ይግለጽ ሓሳባት መፅዮም ኣለዉ መድረኽ ተጀሚሩ ኣሎ ስለዚህ ሕድሕድ መድረኽ ካዚኣ ዝወስደ ሓላፍነት ኣለዎ ሕድሕድ ከም ውልቀ እውን ከም ትካል እውን ነዚኣታ ኢና ኮንትሪቢዩት ንገብር ስለዚህ ነዚኣ ሞዲፋይ ጌርካ ብፅሑፍ እውን ማሃብ ከድል ትኹን ብፅሑፍ ማሃብ ከድል እዩ ከመይ ክትግበር ከም ዝኽእል
ውዳበታት ኣለዋና ይመስለና ኩለን ዓይነት ውዳበታት በብውዳበታተን ክኸደኡ ዝኽእላ ነገር ኣለና ብውሕድ መበገስ ረኺብና ኣለና ሕማም ዓሶ ንምክልኻል ዝሕግዝ ንህፃናት ዝወሃብ ክታበት ንፈለማ እዋን ኣብ ወረዳታት ኣስገደን ጽምብላን ይወሃብ ከም ዘሎም ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ ኣብ ሕሉፍ ዓመት ዝነበረ ዝርግሐ ሕማም ዓሶ ብ800 እኳ እንተነከ ሕዚ እውን ግና እቲ ሕማም ስጋት ጥዕና ሕብረተሰብ ኮይኑ ይቕፅል ከም ዘሎ ድማ እቲ ቢሮ ሓቢሩ ተስፋ ዝጋዓስበይ ተወሳኺ ዘሎ ናይ 2017 ቀዳማይ 4 ዓመቲ ናይ ሎም ናይ 2018 ቀዳማይ 4 ዓመቲ መረዳእታ ናይ ዓሶ ተሪእና ብምኢታዊ ዳርጋ ብ800 ቀኒሱ እዩ ካብቶም ተመርመሩ ዓሶ ተረኽቦም ማለት እዩ ብቁፅሪ ትንሪኦ ተለና ግን ኣብ 2017 ዓሚ ቀዳማይ 4 ዓመት 101,290 ተመርሚሮም ነይሮም ኣብ ሎም ዘመን 68,860 ብጥረ ቁፅሪ ትንሪኦ ተለና ዳርጋ ብሓደ ሲሶ ቀኒሱ እዩ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ዝውፅኢት እዚ ሕዚ እውን ከራጥጠና የብሉ ከኹርዐና የብሉ እቲ ሕማም ሕዚ እውን ናይ ሎም ዘመን ክራማት ነበረ ብጣዕሚ ብርቱዕ ዝናብ እዩ ኢሉ እውን ክሻዕ ፍርቂ መስከረም እዩ ዘንዩ ስለዚ እቲ ሕማም ዓሶ ሕዚ እውን ካብ ፍርቂ ጥቅምቲ ክውስኽ ተፅቢት ይግበረሉ ማለት እዩ ኣብ ሎም ዘመን ቀዳማይ 4 ዓመት ዳርጋ 162,000 ዛንዚራ ንልዕሊ 325,000 ህዝቢ ተጠቃማይ ልገብር ዛንዚራ ተዓዲሉ እዩ ዛንዚራ እዚ ኣብ 7 ወረዳታት ተኸፋፊሉ እዩ ማለት እዩ ኣብ 4 ወረዳታት 25 ጣብያታት ታርጌት ዝገበረ ዳርጋ ልዕሊ 80,000 ኣባይቲ ተነፂጉ እዩ ብክልቲኡ ሜላታት ቁፅፅር ሕማም ዓሶ ዳርጋ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ካብቲ ሕማም ካለ ተፅቢት ይግበር ማለት እዩ ሓድሽ መድሓኒት ዝመፀልና ኣሎ ዲሃይድሮ አርቲሜሲኒን ፓይፔራኩዊን እንብሎ ወይ ዲፒ እንብሎ እዚ ኣብ ልምዓት ኮሪደር ታርጌት ገይሩ ብፍላይ ኣብ ኣስገደ ታሕታይ ኣድያቦ ሸራሮን ጽምብላን እዚአን ከምቲ ዝፍለጥ ናይ ወርቂ ኣለሻ ሰፊሕ ናይ ወርቂ ኣለሻ ዝካየደለን ካብ ወጻል ሰሙን ጀሚሩ ሕክምና ክካየድ እዩ ማለት እዩ ላብኡ ልኸድ ሰብ ላፍቲ ወርቂ ኣለሻ ላፍተን ልምዓት ኮሪደር ልኸድ ሰብ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ትግራይ ልኸድ ስለዚ እቲ ፓራሳይት ሒዙ ወልከ ይወፅሞ ኣብ ካሊእ ኣከባቢ ኣብቲ ንነብረሉ ኣከባቢ ከየመሓላልፍ ኣብኡ ንምዕጋት ታርጌት ዝገበረ እዩ ማለት እዩ ክታበት ፀረ ዓሶ ተጀሚሩ ሎም ዘበን ብፍላይ ኣብ ኣስገደን ኣብ ጽምብላን ኣብ ክልቲአን ወረዳታት ልዕሊ 6 ወርሒ ዘዕድሚኦም ልዕሊ 6 ወርሒ ኮይኑ ትሕቲ 1 ዓመት ዝኾኑ ታርጌት ዝገበረ ናይ ፀረ ዓሶ ክትባት ካብ ወርሒ መስከረም ጀሚሩ ይወሃብሎ እዩ ሕብረተሰብ ዘይተሳተፈሉ ናይ ምክልኻል ሕማም ስራሕቲ ክዕወት ኣይኽእልን ስለዚ ሕብረተሰብ ሕዚ እውን 3 ዓመት ለይመልኦ ዛንዜራ ብኢዱ ኣሎ እዚ ዛንዜራ እዚ ብኣግባቡ ክጥቀመሉ ተሓድሽ ተዓዲልኒ ሕዚ እውን ብኣግባቡ ክጥቀመሉ ኣብ ለይመዓልኡ ከውዕሎ የብሉን በብከባቢኡ ዝዓቕበሩ ማያት ክህሉ እዮም ዘየድሊ ቆፅላ መፅሊ ዝበቆሉ ኣለዉ ስለዚ ታጣንጡ ንምርባሕ ስለልቲ መርፆም ዞም ቦታታት እዚኦም ሕዚ እውን ፅቡቕ ልምዲ ዝነበረ ናይ ሕብረተሰብና ብሰሙናዊ ወፍሪ ፅሬት ናይ ምድፋን ስራሕቲ ናይ ምዕሳድ ስራሕቲ ከካይድ ይግባእ ሓረስቶት ዝረኽብዎ ሓገዝ ሙሩፅ ዘርኢን ተጸባይነት ዘቃልዕ ብምዃኑ ዓርሶም ክኢሎም ንከፍርዩ ድጋፍ ይገብር ከም ዘሎ ትካል ገባር ሰናይ መርሲ ኮርፕስ ኣፍሊጡ እዚ ዝተገለጸ ትካል ኣብ ወረዳ ኣምባላጀ ሙሩፅ ዘርኢ ስርናይን መብዛሕ ዝሰርሖም ዘሎ ስራሕቲ ተመክሮ ንምስፋሕ ኣብ ዝተሳለጠ ዑደት እዩ ሃፍቱ ብስራ ዝለኣኸልና ጸብጻብ እዩ ገረ መስቀል ኪሮስ ድማ ከም ዝስዕብ ኣዋሊዱ ኣሎ ብትካል ገባር ሰናይ መርሲ ኮርፕስ ዝቀረበሎም ቦሩ ዝተባህለ ምሩፅ ዘርኢ ስርናይ ኣብ ምብዛሕ ዝርከቡ ሓረስቶት ካብ ካልኦት ዓሌታት ዝራእቲ ብብርሑ ገውዱን ፍሉይ ብምዃኑ ካብ ሓደ ጽማድ ክሳብ 10 ኩንታል ምህርቲ ክሓፍሱ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ይዛረቡ ሰለስተ ሓምላና ዘርናያ ብሓደ
بعلنا كألا بدنا أتذن دنا أنا مسارحتي بمسمار أنا نجام زرنا أبز في الرياض وبصحنا إننا حد عصرت كاجني يدي وتسفن أنا ذا بجورا يكون بشمت يكون بتفعل على نجارات بتعمل عدل زرع مالتي إحنا رقص على زر زاوسي دتابعنا الصفحة فحنا ومالتي ዳይሬክተር ፕሮግራም ተበጻሕነት ቀረብ ምሩጽ ዘርኢ ንሓረስቶት ትካል ገባር ሰናይ መርሲ ኮርፕስ ኣይተ ንጉሰ ካሳ ሓረስቶት ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ገበርቲ ሰናይ ብሓገዝ ዝረኽብዎ ዘርኢ ንተጸባይነት የቃልዕን ንምድኻም ማሕበራት ሕብረት ስራሕ ምኽንያት ይኾን ብምህላው ባዕሎም ኣፍርዮም ንኸባዝሑ ምስ ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ትግራይ ካልኦት መድረክቲ ኣካላትን ይስራሓሉ ይብሉ ቅድሚ ጦርነት ሓረስታይ ዘርኢ ካብ ማሕበራት ካብ ዩኒታት ልገዝእ ነበረ ኸዚ ግን زرعين كأجزاء تتويلو زرع يجازي مكنياتهم كأجر سنة تكالات كمت يبلبل حما الخونة تسباينت أو حرستاي كمت خيلانيان بخلاء درجة توم لمرتو وتكالات أو تجري للو محاورات النيو ينينات النيو زين ببعمو تزرع مرتاين قنتم جور سنة تكالات يوزحتوا زرعي كفتن أو تجري للو أنا زرع من بعض حتى تيخون الجزء وص كم أخل عدل الجزء سلمتو تايخون زموزي للو مفرد تكالات عداغا سينوم كاب غزي لاو غزي كاب عداغا لاوصو يخدلو سازي بوانا اند تمرس كورب تاع غيرو حرستاي بنصا كاب لعدل عداغا مسرت لغبره نازرئي مكففال معدال كجمر أكاد سراح انتربرايز مبزح مروص زرق تግራይ ኣይተ በሪሁ አርጋዊ ትካል ገባር ሰናይ መርሲ ኮርፕስ ዝጀመሮ ምንቅስቃስ ሕጽረት ቀረብ ምሩጽ ዘርኢ ዘቃለል ብምዃኑ ንዕውትነቱ ትካሎም ኣድላይ ደገፍ ከም ዝገብር ሓቢሮም ዝተፈላለዩ ናይ ድጎማ ስራሕ ተገለ ተሰሪሑ ሓረሳ በዓል ኣባዚሑ በዓል ኣክዩ በዓል ኣጻሪዩ بتمدد واقع دم أنا حرس هاي تقرر له هناك قال لك في الترتيب هاي مالت أزين عبنت كم تقرأي سرير إنتربراي أزي بزدرجة زين أقول تم مثالات هكتار أبعد إحنا قلنا نركب مالت أزي توادح قال ذلة هاي تحرس هاي توادح ذي النفس أو كتر في قال يقول كنا كول لنا مالت أكن هذا ما أنا بتحرس قال لك كنا قرر لنا مالت سلذي كم ذي تخيلنا يا خويننا بعلنا نخلينا مالت ምሕዳር ከተማ መቐለ ዕፃ ቁጽሪ ንዝወጸሎም ስድራ ስዋኣት መረዳእታ ካርታ ትሕዝቶ መሬት ሳይት ፕላን ከም ዝህብ ኣፍሊጦም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምውፃእ ዕፃ ተጠቀምቲ ንዝኾኑ ልዕሊ 5600 ስድራ ስዋኣት ካብ ጥቅምቲ 25/2018 ዓ.ም ጀሚሩ መረዳእታ ካርታ ትሕዝቶ መሬት ሳይት ፕላን ከም ዝወሃብ ሓላፊ ጠቓቕማን ምምሕዳርን መሬት ከተማ መቐለ ኣይተዘርኡ ተወልደ ብርሃን ገሊጾም ቅሬታ ብሰልዓለሎምን ከም ዘይግብኦም ዝተረጋገጸሎምን ልዕሊ 100 ዝኾኑ ኣካላት ካብቲ ዕፃ ክስረዙን እቲ ቦታ ናብ ባንክ መሬት ኣታው ክኸውን ከም ዝተገበረውን ኣይተዘርኡ ተወልደ ብርሃን ምዝራቦም ሬድዮ ኤፍኤም መቐለ 104.4 ጸብጺቡ ትካል ልምዓት አማንኤል ባፕቲስት ቤተ ክርስቲያን ምስ ኮምፖሽን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ በመተሕባር ብልዕሊ 37 ሚልዮን ብር ወጻኢ ንጽጉማት ነበርትን ተመዛበልትን ከተማ ዓዲግራት ሓገዝ ምግቢ ከም ዝተገበረ ተገሊጹ መራው ተስፋይ بلعلي 37 مليون بر وصاين استتصقمو نبرتن تمزابلتن كتما عديرات حاجز مغبي تغيرو تحجزتي وغنات نستقبرلهم حاجز مغبي دحري ممسكان كابه تصباينت تناغيفهم عرسهم صريحهم نابرኦም ንምምራሕ ዕድል ስራሕ ንምፍጣር መንግስታውን ዘይ መንግስታውን ኣካላት ሓገዝ ክኾኑ ከም ዝግባእ ተላብዮም እዚስ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ሓገዝ እዩ ከምዚ ይቀጽል ከምዚ ይደግፍ ይቀጽለልና ኢና ንብል صريحة دقينا سنخسر ما نرديت نتصبير المنقد ولا دقي برديت كعويل له منقد زي ولا صحيح جزنا تخوين جارسناي أنا متحجزة صريحة نخلوات يا مسكين معاونات حزنا يجزا حمش تبي تسوي تحليش ناي حدا تفاصيل حيز خيد ناي حدا تحلي وناي حدا حيز خيد كم سلاز خوانا نخلو سلاز يباز حزر له أو كتسأل خمس خلو نتنستفاس بملؤه نتجزا خمس عقب جيرهم كم تقول لهم حز زينس 30 كيلو يعني او غزات اتزله خاب ازياده زوسد حزب يلن صقمس حاجز كو هاولو زخل منقدي كفطر زلو كاله درجاتس نزو كابزيك مهرالو زخل منقدي كفطر له يزبل اتي استغبره ناي مغبي حاجزني 15230 صقمات وغنات كتما عديغرات تربحتي كم زغبر دما حلافي زفر قطبا اتا كتما ايتا اسملاش كيدو اغنزيبوم 15000 استنفاس يوم زحجز زلو صوت ململا بململت كوميتي لو اب قبليون ناي قبلي ململت كوميتي اب تمزاولتو ناي تمزاولت ململت كوميتي لو بو مسرت ململا يغبر صراعتها اللي وقع
تطرع السمع ناي وعلو تطرع السمع كوميتي له مالتي صوت بروسس بزخيد يزخيد ديماند اند سبلاي ماتش سلازي يقبر زمص حاجز وحديو بوم خاعات حاجز دل بزح سلازهلو انا تريفه زبل طرع كافتم طرع سمع تحالفونا وانا وني مصيمو اب تحت ورينا اينا اندينا حق يزول እንዳረጋገጽና አይናን ፈትሖ ማለት ነው አካሄድ ስራሕ አማኑኤል ባፕቲስት ቤተክርስቲያን ልማት ትካል አይተ አዝማች አለማዮን አካሄድ ስራሕ ጨንፈር ትግራይ አይተ መድሃኒ ያሐለፎምን ብዚ መድረክቲ አካላት ብምትሕባር ሰገበረ ሓገዝ ናይ ክልተ ወርሒ ከም ዝኾነን ተጠናኺሩ ከም ዝቐጽልን አብሪሆም የተለያዩ ጉዳቶች ኣብ ትግራይ ብዘጋጠመ ሰብ ስራሕን ተፈጥራውን ጸገማት ብርክት ዝበለ ማሕበረሰብ ህጹጽ ሰብኣዊ ሓገዝ ዘልዮም ወገናት ኣለዉ በዚ መሰረት ድማ ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝርከቡ ካብ መረበቶም ዝተባዛበሉ ጽጉማትን ነበርትን ንምሕጋዝ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምትሕብባር ብልዕሊ 37 ሚልዮን ብር ወጻኢ ሓገዝ ምግቢ እንሃብና ኢና የበቆሎ ድጋፍ እናደርጋለን ሽምብራ ፋፋ እንዲሁም የምግብ ዘይት ድጋፍ ለማድረግ ነው ዛሬ የተገኘ ነው ህዝብና ካብ ጸገም ክሳብ ዘይወጽእ ሕጂውን نحن ጥራሕ ዘይኮናስ ኩለን ገበርቲ ሰናይ ክሕግዛ ዝግባእ ናይ ባዕልና በርክቶ ክገብራ ዝግባእ ብዙሕ ስርዓት ኣሎ ብዙሕ ተፈናቃሊ ኣሎና ናብ መረበቱ ክሳብ ዘይተመለሰ እቲ ጸገም ይቅጽል ይዘሎ ስለዚ ተሓገዝ ክቅጽል ኣሎ ዝብል መልእኽቲ እነቶም ካልኦቱን ከመሓላልፈሎም ዝደሊ ማለት ተወካሊ ኮምፖሽን ኢንተርናሽናል ኢትዮጵያ አካቢ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሕብረት ዓዲግራት መጋቤ ናትናኤል ኪዳንም ሰብአዊ ሓገዛት ካብ መሃብዝ ሰገረ በቋምነት ልዕሊ 280 ህፃናት ንምሕብሓብ ምድላዋት ከም ዝወገኑ ይገልጹ ካባና ዝግባእ ክራይቴሪያ ኩሎም ማሊእና ኣለና ካብ መንግስትን ጽበዩ ንእሽተይ ነገር ኣሎ እሱ ተተቀሪፉልና ልዕሊ 280 ቆልዑ ወለዶም ዝሰዓኑ ኩለንተናዊ ሓገዝ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ናይ ምግቢ ጸገሞም ኩሉ ክፈትሕ ዝኽእል ብኡውን ብተዛማዲ ብዙሕ ጸገማት ንምፍታሕ ድልዋቲና ማለት مملاس تمزابلتي وغاناتن موحاس ግዛታዊ መሬት ትግራይ ዝፍጸም ብውዕሊ ፕሪቶሪያ ጥራሕን ምዃኑ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ አፍሊጦም እቲ ቢሮ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ መልኪቱ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ንልዕሊ 2 ዓመት ዝኣክል ዝነበረ ደማዊ ኩናትን ተጻብኦታትን ብሰላማዊ መንገዲ ንክፍትሑ ኣብ ፕሪቶሪያ ውዕሊ ስምምዕነት ሰላም ምኽታሙክ ብምዝኽኻር እቲ 3 ዓመት ዝቆጸረ ውዕሊ ሰላም ስምምዕነት ኣብ ምትግባር ብወገን መንግስት ፌደራል ዝተፈላለዩ ኣመኽንዮታት ብምፍጣር ዛጊድ ክፍጽሞም ኣይከኣለን ኢሉ ኣብ ዝቀረበ እዋን ነቲ ስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ንጎኒ ብምግዳፍ ካብ ድሌት ተመዛበልቲ ወገናትና ኣፍልጦ ህዝብን ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይን መደራደርቲ ኣካላትን ወጻኢ ብናይ ውልቀ ሰባት ድሌትን ተበግሶን ብወነንካ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ንምምላስ ብመንግስት ፌደራል ዝግበር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስን ተግባርን ተቐባልነት የብሉን ኢሉ እቲ ቢሮ ኣብ መግለጺኡ ኣብዚ ሕዚ እዋን ተመዛበልቲ ወገናትና ን5 ዓመታት ዝኣክል ኣብ ዝተቐደደ ኬንዳ ተዓቂቦም ክረምቲ ብዝናብ ሓጋይ ድማ ብቁርን ፀሓይን እናተሰቃዩ ንኣደዳ ሕማምን ሞትን ኣብ ርእሲ ምቅልዖም ብኣራዊት ይብልዑ ኣለው ዝበለት መግለጺ ተመዛበልቲ ወገናት ኣብ ዝኸፍአን ዘስካሕክሕን ናብራ ስለ ዝርከቡ ብቁልጡፍ መዕለም ንኽረክብ መላእ ማሕበረሰብ ዓለምን ኣደራደርቲ ኣካላትን እጃሞም ንኽዋፁ ጸዊዑ ዘላቂ ሰላምን ሓድነትን ዝረጋገጽ ሙሉእ ብሙሉእ ውዕሊ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ እንትትግበር ዳኣምበር ብናይ ውልቀ ሰባት ድሌትን ተበግሶን ከም ዘይኮነ ዝጠቐሰት መግለጺ ሕቶ ተመዛበልትን ተሰደድቲ ወገናትን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝርከቡ ተጋሩን ውሕስንኦም ዝረጋገጽ ብስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ጥራሕ ምዃኑ ተረዲኦም ንተግባራውነቱ ግቡኦም ክዋጽኡ ጸዊዑ ቢሮ ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣብ መግለጺኡ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ኣብ እዋን ሓደጋ ንዘጋጥም ሕጽረት ቀረብ ማይ ህጹጽ ምላሽ ንምሃብ ይሰርሕ ኣለኹ ኢሉ እቲ ማሕበር ኣብ ዘመዳይን መድረክቲ ኣካላት ዓቕሚ ምዕበይ ስልጠና ሂቡ ኢየሩሳሌም ገረመድህን ተኸታቲላቶላ ዮርዳኖስ ገብረስላሴ ድማ ከም ሰብ ክተቕርበያ ኣብ ትግራይ ኣብ ሓደጋ እዋን ዘጋጥም ሕጽረት ቀረብ ማይ ህጹጽ ምላሽ ንምሃብ ኪት 5 ዝተባሃለ ቴክኖሎጂ ብምትእትታው ሕብረተሰብ ማይ ክረክብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ መተሓባበሪ ሓደጋ ድልውነት ኣባ ኪሮስ ገሊጾም እዚ እትሪእዎ ዘለኹም መሳርሒ ኪት 5 ይበሃል ዋሽ ኪት 5
ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ከቃጥም ከሎ ን5,000 ሰብ ኣገልግሎት ማይ ከቕርብ ልኽእል ማለት እዩ እቲ ማይ ብደንቢ ሕማቕ ማይ ኣብ ዘለዎ ቦታ ማለት ዝዓቆረ ማይ ክኾን ይኽእል ንጠንቂ ሕማም ማይ ኣብ ዘለዎ ቦታ ኣጻሪኻ ናብ ተገልገልቲ ንምቕራብ ዘኽእል ስልጠና እዩ ኣብዚ መዳይ ጠሚቱ ኣብ ከተማ ውቕሮ ንመዳርግቲ ኣካላት ዓቕሚ መዕበይ ስልጠና ከመ ዝሃበ ዝገለጸ ኣባዲ ኣብ ኬት 5 እኹል ስልጠና ረኺቡ ሓደጋ ኣብ ዘጋጥም እዋን ህጹጽ ምላሽ ንምሃብ ዝዓለመ ከመ ዝኾነ ገሊጹ እዚ ዓቕሚ መዕበይ ስልጠና ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት ተሳተፍሉ ክላስተራት ኣለውና ናይ ጥዕና ቢሮ ናይ ማይ ሃፍቲ ካልኦትን ዘካተተ ስለ ዝኾነ ኣብ ትግራይ ኢንኬዝ ዝኾነ ሓደጋ እንተጋጢሙን ህጹጽ ምላሽ ንምሃብ ፈጣን ዝኾነ ምላሽ ንምሃብ ዘኽእል ስልጠና እዩ ማለት እዩ ተሳተፍቲ እቲ ስልጠና በወገኖም ብርክት ዝበለ ናይ ማይ ጸገም ዘለዎን ከባብታት ትግራይ እዚ ቴክኖሎጂ ጸገመን ከም ዘቃልለለን ሓቢሮም ብፍላይ ኣብ ትግራይ ነና ተደጋጋሚ ዝኾነ ሓደጋታት ያጋጥም እዩ ናይ ስደት እውን ያጋጥም እዩ ብሕማማት እውን ዝመጽእ ዲስፕሌስመንት ስለ ዘሎ ናይ ሰብ ምባል ስለ ዘሎ ቀልጢፍካ መልሲ ንምሃብ ዝረድእ ስልጠና እዩ ካብታ ሩባ ዝወሰድና ኢና ነዘብዝኒዮ ናይ ዝራግ መለክዕ መሳርሕታት ተቢሉ ይጽዋዕ ተርቢሊቲ ሜትር እዩ ዝበሃል በጋጣሚ ብታ ተርቢሊቲ ሜትር ክንልክዓ ከለና እዚኣ ከባቢ 200 እያ ነይራ ድሓን እዩ ማለት ብዙሕ ዝራግ እዩ ግን ኣዝዩ ናይ ክረምቲ እንተኮይኑ ልዕሊ 1000 ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ነዘብዝኒያ ብዘላ ማኢና ሕጂ ናብ ቀይርናያ ዘለና ነዘብዝኒያ ሕጂ እዚኣ ብክልተ ነገር ዝሓሸት ማይ ኮይና ኢና ረኺብናያ ማለት እዩ ሓደ ትዝራግ ማይ እዚ ናብ ዝከለር እዚ ቀይርና የለና ማለት መጠን ኣው ክነብር ዝግበሩ ሕሳያት ቀኒስና ኣለና ተዋና ግን ተኻልኣይታ እዩ ዝኸውን ዘሎ ዝማይ እዚ ዝተሓከመ ማይ ኬት 5 ካብ ዝዓቆረ ወሓዚ ማይ ዘጻርብ ምዃኑ ካብ ማይ ወለድ ሕማማት እውን ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ናይ ባዕሉ ብጽሒት ኣለዎ ኢሉ ዘድልዩ ዲቴይልስ ኣለዉ ዝርዝራት ብኡ መሰረት እዩ እቲ ማይ ተለኪዑ ናፍቶም መጻረይቲ ገንእታት ዝኣተወ ቶም መጻረይቲ ገንእታቱን እቲ ዘድሊ ዝበሃል ምድላዋት ኣጃስትመንትስ ተገይሩሎም ስለዚ ዘመጨረሻ ክረአ ከሎ ንግልጋሎት ብቑዕ ምዃኑ እዩ እቲ ውፅኢት ዘርእየና ማለት እዩ እቶም ሰልጠንቲ ዝሰርሕዎ ሽንቲ ቤት ነይሩ እዩ ኣብ ጎኑ እውን ኢድ መሕፀቢ ኣዘጋጅዮም ነይሩ እቲ መሳርሒ ናይ ማይ ጸገም ኣብ ዘለዎን ከባብታት ትግራይ ከም ዝከፋፈል ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ቀረብ ኣምቡላንስን መድሓኒትን ኣብ ምምላእ ብሓፈሻ ድማ ሰብኣዊ ሓገዛት ኣብ ምቅላል እናሰርሐ ምምጽኡ ድማ ይፍለጥ ሕብረት ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዳግመ ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ዝጀመሮ ስራሕ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ ሕብረት ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስቲያናት ትግራይ ነዚ ዝገለጸ መበል 15 ጉባኤ ብዝሳለጠሉ እዩ ኣብ ዝሓለፉ እዋናት ምስ ዝምልከቶ ኣካል ብምውዳር ተመዛበልቲ ክምለሱ ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክሰጥምን ሰላም ክመጽእ እናሰርሑ ከም ዝመጹ ዝገለጹ ኣካብ ቦርድ ሕብረት ወንጌላውያን ትግራይ ኣይተ ሃይላይ ብርሃነ ኣብ ቀጻሊ እውን ኣጠናኺሮም ከም ዝኸድሉ ኣፍሊጦም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ብዙሃነትን ርክባት ህዝቢ ኣይተ ካልኣይ ኣሰፋ እቲ ክገብርዎ ጸንሑ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ብምንኣድ ንቐጻሊ እውን ኣጠናኺሮም ክቕጽሉሉ ጸዊዖም መጋቢ ታደሰ ዘርኣይ ብግድኡ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዳግመ ህንጸት ትግራይ ኣበርክቶኣ ንምፍጻም ኣብ ትምህርቲ ጥዕናን ደቂ ኣንስትዮን ብትኹረት እናሰርሐት ከም ዝመጸት ብምግላጽ ትግራይ መሊኣ ክሳብ ተሓዊ እጃሞም ከም ዝፍጽሙ ኣፍሊጦም ክትብል ዮሃና ወላይ ጸብጺባ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ጆኖሳይድ ስዒቡ ኣብ ዘፈር ማሕበራዊ ግልጋሎት ጥራሕ ልዕሊ 10.86 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዕንወትን ኪሳራን ኣስዒቡ ኢሉ እቲ ኮሚሽን ኣብ ዘፈር ማሕበራዊ ግልጋሎታት ጥዕና ትምህርቲ ትካላት ሃይማኖትን ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላትን ዘካተተ ውፅኢት መጽናዕቲ ዕንወት ዕላዊ ገይሩሎ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ብዝርዝር ሒዛቶላ
ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ ዘፈር ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ጥዕና ትምህርቲ ትካላት ሃይማኖትን ከምኡውን ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላት ዘካተተ ውጽኢት መጽናዕቲ ዕንወት ዕላወ ገይሩ እቲ መጽናዕቲ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ዝበጽሐ ዕንወትን ኪሳራን ምዃኑ ዝሓበሩ ነቲ መግለጺ ዝሃቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርአይ ን4960 ትካላት ጥዕና ትምህርትን ካልኦትን ድማ ኣብቲ መጽናዕቲ ከም ዝተኻተታ ሓቢሮም ሪፖርትና መሰረት ዝገበሮ እቲ ሓደ كم تتكامي لمحبر السمتية أقصد زنبرنا 659,675 سدرات حتيتي أو تمرتي أو تعنا أما محبراوي زرفتات أو كرسات ببقت أو كرسس لزرلا أفتو ريبورت كتري وياهم كرسي تعقيبو أبي ترسيان كم متخيل أو موزيم كم متخيل أو جزاون كم متخيل سلازي بخلو أو جزا أتينا صراحة أيو زيو تخالي 4960 تكالات ونداسي سنانا غزاو من محدات تግራይ ኣብ ዘም ማሕድሮም ቦታታት ጥራሕ ዝተኻየደ መጽናዕቲ እዩ ዝበሉ እቶም ኮሚሽነር ካብ ዝተረኸበ ውጽኢት መጽናዕቲ ድማ 10.86 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ዕንወትን ኪሳራን ከም ዝበጽሐ ኣረጋጊጾም በጠቃላሊ ኣብ ማሕበራዊ ዘርፍ ጥራሕ 10.86 ቢልዮን US دولار عنوات تمزجيو نقمتهم هاي جنزب متنات كلهم بناي أمريكا دولار تأمد يوم ناي نتونا عالم ستاندرد كرينا ناي منزاري كيارات أفكت كي جبرنا بقولش رقم يدايو كي منزاري غيرت له إنها تغير سلز خيد يخسروا يونتسا US دولار بستاندرد يتقميتو ኣብ ዕንወት ዘፈር ማሕበራዊ ኣገልግሎት ትግራይ ዝተሳተፉ ኣካላት ድማ ብዋናነት ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዕጡቃት ፋኖ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ዓፋርን ምዃኖም ኣብሪሆም ብሰንኪ ዝተፈጸመ ዕንወት ኣገልግሎት ጥዕና ትምህርትን ካልኦት ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ንድሕሪት ተመሊሱ እዩ ዝበሉ ኮሚሽነር የማነ ዘርአይ ካብቲ ኣብ ቁስ ዝተፈጸመ ዕንወት ብተወሳኺ ስነ ልቦናውን ሃይማኖታውን ክብርታት ተጋሩ ዘራኸሱ ተግባራት ከም ዝተፈጸሙ ሓቢሮም تاريخ حزب تجرين بزح تاريخ أمنتن زحزة مصحفتي كاب قدامات وهدي منين بأشهد زو قصرو نهيمانوت أجر قلتي تقتيلهم يوم بأمايتي زو قصرا نهيمانوت أجر قلتي أو نهيمانوت سفراتات بوانا نتاب قدامات تدفيرانيا سو كافتو قصوي عنوتنا على دما أو هيمانوت من رخاص تتصوتوا أو كرسي متفق بوزيون ماننت كإراس مقبرة ماننت متفق تتصوتوا ترى عبي مخانو مرداء كأديو زتمزجبه متن عنوات بجنزب تتمينو انتريوم كاب عمتها هاجرا بجتنا لعلى خوين كبري سمع يزبلو كوميشنر يمانم يخون بر أب تجري استخايد عنوتن كيساران قبل علن عمتات استهانت وهلو الحافت مخانو كجنزبو يجبا إلهم عسرتنا تبي شو منتشر بليون دولار مالت تعمعوي عاوزي دحرون قطر سمون كالوت ريبورتات كوزيم كاوز زعبي بدعمي كاوز زعبي ريبورتات كوزيم هذا بوز حساب تايم مالتيو نا إثيوبيا بجت كوا كندي زي هوناني بدي عاوزي بجت يكون ريبورت نقبل زلنا نا إثيوبيا مهرت كوا خم زي هوناني بس نا إثيوبيا مهر ناي حدا عمت مهرت يكون ريبورت نقبل زلنا GDP زبال ناي أنوال بجت يكون ريبورت غيرنا ناي أنوال GDP يكون ريبورت غيرنا إزين عامتات تتراقمة intergenerational asset هافتيو نعمتات تتراقم هافتي يطفئنا ኣብ ትግራይ ካብቲ ብመጽናዕቲ ዝተረኸበ ውጽኢት ንላዕሊ ዕንወት ከም ዝተፈጸመን ቀጻሊ መጽናዕታዊ ውጽኢታት ዕላዊ ከም ዝገብርን ድማ ኮሚሽነር ኮሚሽን መጽናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርአይ ኣፍሊጦም ኣብ ከተማ ማይጨው እትርከብ ማሕበር ሓድነት ጸባን ውጽኢት ጸባን ጽሬት ዘለዎ ጸባን ኣብ ዕዳጋ ብምቕራብ መነባብሮ ኣባላታ ተማሒሽ ከም ዘላ ተገሊጹ نصبصاب سامئيل غبرتاتيوس تسفايت حدثه محبر حدنت صبان وص صبان اب كتما ماچو تركب 358 مناسيا فريت صبا زحازت انتخون ابتا محبر استودو وغنات زحشه قطواو عقم كم زفطرلهم يزاربوم 3 كفت جميرنا اسكا 15 كفت بصحنا يلا صاناني 4 كفتين ساعه لتر معلتنون 5 عامت قبري جمره 4 جمرنا وقرنا نفس كعسرته ببصحناين هذا دمس كعسرته ببصحنايننا لقاناها دي قلبن دعنا مراقبه ترف مالتي ثم مناسي تعودي اخصابكم زخونه يردوم معلتو اسكا 5000 زين كفت قلن كيدخا غزع 2005 غزع نعلم فرقين لاتيا او روح دمو اسكا 150000 4000 من نيرو قدم حزي حنت لحمنا ليت
ناخذ أخذ تسمون 12,000 مليون بس أو ورحي 25,000 مليون معلتها أتاوس كاو 5,000 600 منهم خلنا هنا معلتاوي ورحوا دماس كاو 160 قليش أنا مالتي دسي لك تي قرشي عود حسوق هاي تاوعلها هاي بقى بتعمل دسي إتا محبر درجو زحلو صوان مكففال زحجزا تكنولوجي تتقم هلاوا اتحوار تا محبر يجلس لاكتيمتر تبال متن ماي حدث تدمبير غوريت دمبوري نمعقن تتقمنا مالتي اوزاو 1 لتر كاب زنصا كافتي زمصصا 1 لتر اوزان غلطا كتا زي انا اتيا كذا نوع ستاندرد هو خبدت صا 20 كاب 30 خلطه يزل سلازي اللي عليو اندحر خوينو تحت 30 سوي زل علي 30 خلطه وي دما تحت 20 اندحر خوينو ادال تريترام نكون نفلط مالتي اذا الكول دما اذا ماستايت ويتي لا زلحمي وي دما زخونه نا زرقك يكون وي زحادره منامن كيكون وي دما نا ملاء قلك يكون ابزا خلطي بزام ملكت تغيرونا صام بزا الكول بزا غيرنا ابزا خلطي نحوسن كذا كحمزه تقرلنا يا نوعلو انتنا نو يرينا مالتي اتحوار كتما حرشا كتما ماچو دكتور صقاي تخلاي نتوما فريت صبا موياو كتتل يغبرلهم هلاو حبيروم طبعا الحمد لله عتريت لنا يا امودا هم زفر قطال حفشا مالتي امودا يا عدغا متاثر عين سراحتن حق زومنا موياوي مس حكمنا تدحيجو مسنا منو كواليتي همي كاودمو منو اقروت لكلي دمو بزح صعبتات نقبرينا مالتي زيناتات تلفزيون تግራይ حزونا وصليم زخبركم تملكتنا كابزو مسعب دما زيناتات سبورت እዚ ሰዓት بتخسته حوس سعو قربنا يم حبينا نكتاتل يغني اللي يعدم سلامات عنا بلناكم يتعلو كرات تغطاتنا صفصوا سبورت ساعة هزنا كريمنا لنا وددر أولمبيك سجنات زتمت فلا محبريتنا يوم تقرأي أب وددر أولمبيك سجنات تحتي 10 عامات باستفلا لعنتات وددر عوض كان يعوالهم يا ريت قبرك زبر كبدي سباز الأخص صاب شيء بقربي احنا ببقات يكون بونا بحبو سلنጫወት ማለት ያው አው ዋንጫ ተገኝና አخميله ተስፋ ይገብር ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ስፖርት ውድድራቱ ዝቕጥል ዘሎ ኦሎምፒክ ሰገናት ኢትዮጵያ ሕሪቲ ጋንታ ትግራይ ብዓውት ቀጺላ ምስ ክልል ሃረሪ ዝገጠሙ አባላት ሕሪቲ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ ትግራይ ንኻልኣይ ግዜ ብሰፊሕ ኣፈላላይ ተዓዊቶም ኣብዚ ጉዳይ ርእይቶም ዝሃቡና ኣሰልጣኒ ጸጋይ ገብረ እግዚአብሔርን ተጻዋታይ ዮሐንስ ኪሮስን ተጻወትና ብዝግባእ መልሚልና ዝመጻናሉን ዓቕምና ነርእየሉ ዘለናን ውድድር ኢሎም ኣብቶም ዝተመረፁ ተጫወቲ ለትግራይ ይውክሉ ኢሎም يحز حش تجاوتنا مريضنا يا خم تلرلون كلا جواتنا كلنا قدم يقول مس ما خلا إثيوبيا 10 شعات إلى 10 تحمشة زخنا فلا سعرنا هنا يا تصبغ ينيز خناتات مالتي يا زود الدر يا أخي بدلي راهوي أقل لي راهوي يا خمس تري ولا هم لا بقى بتعمي بحارف وننا بحارف أقامنا نينا يا نمرح لنا قلت جزء سعرنا يا خم الدناس محلاتنا الرجاج أنينا يا حارف جواتي زود الدر تتكأتي عم بمفرا يكون قصال زلنا بلوص النات نمقصال وساني وريتو اسلطان ጸጋይን ተጻዋታይ ዮሐንስን እዩ زم سلطنت او زريم قائم لململها همز عينه ውድድር ተዝሕተለ ማለት ያ ለአና ለዞም ትሕቴና ለለው بጣዕሚ حارف ዕድል ያው همز عينه ስፖርትስ بሰፊሕ ተካይድ او زي ይኹን ኣብ ትግራይ ይኹን همز عينه ውድድር ተዘጋጀ حارف سينا الدرجه ويل من الصافي هون متنا لو انጫና መጽና كلنا حنت بتوكايت ኢድኩ ዕሾ ዘላትና መቀለሰ አንደርታ ያው قدم كلن ከተማ ጉላዕ ሰለስተ አምሪጽና ያለው ብዙ ተኻይደ ውድድር ህዝቡን ለኦም ልትኩ ተጋሩ ልትኩ ተጫወትዮም ዘለውና ያው ከምትሪዮም ለهم ሰገናት እዮም ከምትለለኸ ያው ዓቅሞም ብስንቦና ብኹሉ ብዓቅሚ ይኹን بفيزيكال يكون كم ترلله تقرأ تركال لخن تمت كوني خالي خوني تقرأ مقالة سبعة عندها راح تخونس كالي كلون ويدكو عشوا اللي خفري يو ملختيه محلالف مالتي كالي بغانتا كرونومتر ابز تخيده وددر بشكليتا دق تبعتيو 30 كيلومتر شفن خوينو تግራይ ቀዳማይ ሜዳልያ ወርቂ ኦሮሚያ ካልኣይ ሜዳልያ ብሩር አዲስ አበባ ሳልሳይ ሜዳልያ ነሐስ ተዓዊቶም በደቅ አንስትዮ 20 ኪሎሜትር ሸፈነ ውድድር ክሮኖሜትር በጋንታ ኦሮሚያ ቀዳሚቲ ትግራይ ካልአይቲ አዲስ አበባ ሳልሰይቲ ብምዃን ዛዚመን ኣብ ኩዕሶ ሰኪዕ ድማ በደቅ አንስትዮ 3-3 ወይ ድማ ፍርቅ ሜዳ ምስ ሲዳማ ዝገጠመት ትግራይ 3-1 ስዒራ
ኣብ ፀወታ ሙሉእ ሜዳ ድማ ምስ ኣዲስ ኣበባ ዝገጠማ ኣባላት ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ ሰኪዔት ትግራይ 47-19 ብዓወት ኣዲስ ኣበባ ተዛዚሙ። ኣብ ስፖርት ዳርት ብንፅል ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ተፃወቲ ትግራይ ብክልቲኡ ፆታ ናብ ዋንጫ ሓሊፎም። ንዝተዋደደ ፀብፃብ ያሬድ ገብረ እግዚአብሔር ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ። ኣትሌት የሃፍታሙ ኣባዲ ኣብዚ ዓመት እዚ ዝሓሸ ውፅኢት ንምዝጋብ ከም ዝተዳለወ ምስ መሳርሕትና ዘመን ብርሃነብ ዝገበሮ ወግዕ ገሊጹ ኣሎ። ዝርዝሩ ይስዕብ። ውጤት ንከምፅእ ዝሓሸ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘለኒ ኣሚነ ያው ፅቡቅ ስራሕ እየ ዝርከብ። ሳልሳይ ሰሙን ግጥማት ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ለማዓንጭ ቀፂሎም ክካየድዮም ትማሊ ጋንታታት ትግራይ ዝተረኸባሉ ፀወታ ብሓበራዊ ውፅኢት ባዶን ባዶ መፈፀም ታሪኹ ምድረገነት ሽረ ምስ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዘረኸበ ፀወታ ማለት እዩ። ጋንታ ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ዛጊድ ካብ 9 ነጥቢ 1 ነጥቢ ጥራሕ ዋህሊላ ኣብ መበል 19 ደረጃ ተቐሚጣላ። ምድረገነት ሽረ ድማ ካብ ተመሳሳሊ ግጥማት 5 ነጥቢ ኣዋህሊላ ኣብ 50 ተርታላ። ቀጻሊ ጋንታ ምድረገነት ሽረ ምስ ፋሲል ወልዋሎ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ድማ ምስ መቻል ግጥመን ዘካይዳ ኮይነን ካልእ ትማሊ ዝተኻየደ ፀወታ መቻል ንግዲ ባንክን ብዓወት ጋንታ መቻል 3-1 መፈፀም ታሪክ ብሎ ሎማዓንቲ ሃዋሳ ከተማ ምስ ወላይታ ድቻ ፋሲል ከነማ ምስ ሲዳማ ቡና ፀወተን ከካይደን ጽባሕ ሐሙስ ድማ መቐለ 70 እንደርታ ምስ ድሬዳዋ ፀወታ ክተሳለጡ እዮም። ፀብፃብ ስፖርት ሰዓት ኣብዛዚምና ስለተሰናዮም ክታልኩም ማዚና ንመስግን ናብ ኣድያም ክመልሰኩም። يمسكن تخصص خبركم تملكتنا نساعة حزنايم زينات تبزينا كنزازم سنة تنيحكم المكتالكم كاول بينا نمسكن ببزال لخما سنة معلتي